ফার্মা টিভি। কৃষক টিভি। হ্যাঁ, দর্শক শ্রোতাবৃন্দ যারা শুনছেন বা দেখছেন, দেখতে পাচ্ছেন এবারের কুরবানি 2026 উপলক্ষে हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा। কালা, লাল, সাদা কিছুই মোটামুটি আছে যারা জানতে চান। हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा। तुझसे जुदा अगर हो जाएंगे तो खुद से ही हो जाएंगे जुदा, क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो चैन भी। সুস্থ থাকবেন, কৃষক টিভির সাথেই থাকবেন।